ये शाम 6 बजे का वक्त था। ऑफिस से आकर फ्रेश होने के बाद उसने भी अम्मा के साथ मिलकर रात का खाना तैयार करवाया था। अब्रिश को खाना खिलाकर उसने दवाई दी थी। अब्रिश की तबीयत अब कुदरत बेहतर थी। दोपहर में आइसक्रीम खाने से भी जंजबील ने मना नहीं किया था कि डॉक्टर ने ऐसा कोई खास परहेज नहीं बताया था। अब्रिश नीचे फर्श पर बैठी गुड़िया से खेल रही थी, जबकि जंजबील भी अम्मा के सामने ही नीचे बैठी अपने बालों में तेल लगवा रही थी। उसकी आदत थी कि वो हर 2 दिन बाद बालों में तेल लगवाती थी। उसकी केयर का ही नतीजा था कि उसके बाल काफी घने और लंबे थे, जिन्हें वो हमेशा चोटी में कैद रखती थी। अभी उसने रात का खाना नहीं खाया था कि वक्त नहीं मिला था। इस काम से फारिग होने के बाद वो खाना खाने का इरादा रखती थी। ये लो, लग गया तेल, अब कंघा करने मत बैठ जाना, बस ऐसे ही बांध लो। भी अम्मा ने उसके बालों को छोड़ते हुए हिदायत की तो वो सर हिलाती उठ खड़ी हुई और अपने बालों को कैचर में कैद करके अब्रिश की जानिब बढ़ी। अभी वो उसकी जानिब एक कदम ही बढ़ा पाई थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जंजबील हैरान होती घड़ी की तरफ देखने लगी जो इस वक्त रात के 7 बजा रही थी। उनके घर में तो किसी का आना जाना नहीं था, यहाँ तक कि आस पड़ोस के लोग भी कभी कभार ही उनके घर आते थे, वो भी सिर्फ भी अम्मा से मिलने। लेकिन शाम के साय फैलने के बाद तो कभी नहीं आते थे, और ये पहली बार था। तभी वो कुछ हैरान हुई थी। अपनी हैरत पर काबू पाते उसने दुपट्टे को सर पर ओढ़ते दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाए थे। कौन? जंजबील ने दरवाजा खोलने से पहले पूछा था, जबकि दूसरी तरफ खड़े शख्स के लब उसकी इख्तियार पर मुस्कुराहट में ढले थे। मैं हूँ। मर्दाना आवाज सुनकर वो चिप्पे में पड़ी थी। फी फ्लोर वो मुकाबले की आवाज पहचान नहीं पाई थी। मैं कौन? उसने एक बार फिर पूछा था। लहजा जरा मोहतात और सख्त था। बहजाद गजनवी। वो दो लफ्जी जवाब सुनकर उसके होश उड़े थे। तभी बगैर सोचे समझे वो दरवाजा खोल चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम। सामने खड़े बाप बेटे ने एक कोर्स में सलाम किया था। जंजबील ने पहले बहजाद और फिर उसकी टांग बराबर बुर्क को देखा। वालेकुम अस्सलाम, आप यहाँ? जंजबील ने अबरू उचकाए इस्तखार किया। मैंने आपको आज रात डिनर पर इनवाइट किया था, अगर आपको याद हो तो। बहजाद ने उसके सभी चेहरे को देखकर कहा। नजरें जंजबील की पेशानी पर अटकी थी जो इस वक्त तेल से चमक रही थी। नहीं, मुझे याद नहीं। एक्सक्यूज मी। जंजबील साथ सॉर्ट से अंदाज में कहकर दरवाजा बंद करने लगी थी जब बहजाद ने हाथ से दरवाजे को रोका। आपको याद नहीं तो हम याद करवा देते हैं। बुर्क के जीतने की खुशी में हमने एक डिनर अरेंज किया है जिसमें आपकी शिरकत भी लाजमी है, क्योंकि बुर्क अब्रिश को लाजमी अपने साथ डिनर करवाना चाहता है, और अब्रिश तभी आएगी जब आप आएंगी। बहजाद ने सोबर से अंदाज में अपना मुद्दा पेश किया तो जंजबील ने बेतासर नजरों से उसे देखा। अब्रिश डिनर कर चुकी है और आपका यहाँ मेरे घर आना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सर, मुझे लोगों से बेतकल्लुफ होना पसंद नहीं। उम्मीद है आप आइंदा ख्याल रखेंगे। जंजबील ने तल्ख व तीखे लहजे में कहा। आप मेरी एम्प्लॉई हैं मिस बेला, इसमें ऐसी कोई बुरी बात भी नहीं। मेरी बेटी की ख्वाहिश है अब्रिश के साथ डिनर करना, और मैं अपने बेटी की कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रहने देता। बहजाद ने तहम्मुल से कहा, मगर जंजबील वैसे ही स्मार्ट चेहरा लिए खड़ी रही। ये आपका मसला है, ना कि मेरा और मेरी बेटी का। वैसे भी आप अपनी वाइफ के साथ भी डिनर पर जा सकते हैं, मगर मैं अपनी बेटी को लेकर आपके साथ नहीं जा सकती। जंजबील ने दो टोक इनकार किया। वाइफ नहीं है और बुर्क अब्रिश के साथ रहना चाहता है। बहजाद ने एक नज़र बुर्क को देखा जो अंदर खेलती अब्रिश को ही देख रहा था। आपकी वाइफ आपको छोड़कर चली गई? जंजबील ने बुर्क को देखते देखते खोए खोए अंदाज में पूछा। हर कोई आपके शौहर की तरह नहीं होता। ना चाहते हुए भी वो तंज कर गया था, और जंजबील जिसके चेहरे पर बुर्क के लिए नरमी के तासर उभरने लगे थे, एक बार फिर अपने खौल में सिमट चुकी थी। मेरे ख्याल से आपको देर हो रही है, जंजबील ने सख्ती से कहा। मेरी कोई दोस्त नहीं है क्योंकि मेरी मामा नहीं है। क्या लिटिल फेरी मेरी दोस्त नहीं बन सकती? बहजाद के कुछ बोलने से पहले ही बुर्क ने नजरें अब्रिश पर जमाई मासूम और हसरत भरे अंदाज में कहा कि जंजबील के दिल पर खोसा सा पड़ा। आप तो बहुत क्यूट हो। आपको दोस्त ना बनाकर तो बाकी सब इतने अच्छे और क्यूट फ्रेंड से महरूम रह गए।
आप अब्रिश के दोस्त बनेंगे तो मुझे खुशी होगी। जंजीबील ने उसके माथे पर बिखरे बाल समेट कर नरमी से कहा तो एकदम उसका दाया गाल चूम गया। आप बहुत अच्छी हैं। उसका चेहरा अपने नन्हे हाथों के प्याले में भरकर कहता वो इस बार उसका बाया गाल चूमता अब्रिश की जानिब भागा, जबकि जंजीबील मुस्कुराती आंखें लिए उठ खड़ी हुई। अब्रिश की मामा का इंतकाल हो चुका है जब वो बहुत छोटा था, तकरीबन 3-4 माह का। मैं उसकी कोई ख्वाहिश रद्द नहीं करता, इसलिए उसे यहाँ ले आया। अभी कुछ देर पहले आपके शौहर के बारे में जो कहा, मेरा ऐसा कहने का कोई इरादा नहीं था। बहजात ने नजरें उसके मनमोहने चेहरे पर जमा कर कहा, इस ओके कहकर वो वहाँ रुकी नहीं थी, बल्कि अंदर की जानिब बढ़ गई। उसने बहजात से नहीं पूछा था कि वो यहाँ तक कैसे आया या उसे जंजीबील के घर का कैसे पता चला। उसे हायर करते वक्त कंपनी वालों ने उससे उसका पता भी लिया था, और बहजात के लिए उसका पता मालूम करना कौन सा मुश्किल था। बहजात तकरीबन 10 मिनट बाद दोबारा घर में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में 2-3 शॉपर थे। एक नाकदराना निगाह उसने इर्द गिर्द डाली। ये एक छोटा सा घर था जिसमें 2 कमरे, एक किचन और एक छोटा सा हॉल था। हॉल के आगे बस थोड़ी सी जगह थी जिसके आगे बैरूनी गेट लगा हुआ था। घर छोटा मगर साफ सुथरा था। घर का जायजा लेकर वो अंदर की जानिब बढ़ा तो बर्क आलती पालती मारे फर्श पर बैठा अब्रिश के साथ खेल रहा था। अब्रिश की किलकिलाहट हाल में गूंज रही थी, अस्सलाम वालेकुम। बहजात ने बी अम्मा के सामने जाकर सर झुकाते तमीज से सलाम किया तो और उसकी शराफत को देखकर बी अम्मा नहाल हो गई थी। सदा खुश रहो, जीते रहो। उसके सर पर हाथ रखकर उसे दुआओं से नवाजते बी अम्मा मुस्कुराई थी। जंजीबील ने बी अम्मा को बता दिया था कि वो उसके बॉस है और बर्क की अब्रिश से मिलने की जिद की वजह से यहाँ आए हैं। हमने डिनर नहीं किया था तो ये ले आए कि आप सबके साथ डिनर किया जाए। मिस बेला ने बताया कि वो डिनर कर चुकी है, मगर बर्क अभी भूखा है। अगर आप ये सेट कर दें तो। बहजात ने हाथ में मौजूद शॉपर जंजीबील की तरफ बढ़ाए। हमने तो रात का खाना खा लिया है, लेकिन बेला ने अभी नहीं खाया। बेला बच्चे, ये सब किचन में ले जाओ। बी अम्मा ने बहजात को बताने के बाद जंजीबील को कहा तो वो चुपचाप सर हिलाती शॉपर उठाकर किचन की तरफ बढ़ गई। बहजात एक जानिब रखे लकड़ी के सोफे पर बैठता अब बी अम्मा से बातों में मसरूफ हो गया था। अब्रिश और बर्क अपने खेल में मगर इर्द गिर्द से बेनियाज थे। कुछ देर बाद जंजीबील ने हाथ धोकर प्लेट्स और चम्मच लाकर टेबल पर सजाने शुरू किए। गिलास और जग वगैरह लाकर रखने के बाद उसने बहजात को खाना लगने की इतला दी और खुद अब्रिश की जानिब बढ़ गई। आप भी हमें ज्वाइन कीजिए, हम बाप बेटा अकेला खाते अच्छे थोड़ी लगेंगे। बहजात ने टेबल पर सजी बिरयानी, रायता, कोल्ड ड्रिंक्स और फूड ट्राइफल को देखते हुए कहा, जंजीबील जाओ बच्चे, बुरा लगेगा तुम्हारे बॉस को अगर तुम ना गई तो। अभी अम्मा ने जंजीबील की तरफ झुककर कहा तो वो बगैर कुछ कहे उठ खड़ी हुई। अब्रिश भी उसके साथ ही थी। अब्रिश को कुर्सी पर बिठाकर उसने अब्रिश की गोद में नैपकिन रखा। चलो तुम लोग खाना खाओ, मैं जरा आराम कर लूँ, बहुत थक गई हूँ। बी अम्मा ने एक मुकम्मल फैमिली का मुनाजिर पेश करती उस तस्वीर को देखकर कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वो दिल से चाहती थी कि जंजीबील का घर बस जाए, लेकिन जब भी वो जंजीबील से इस बारे में बात करती वो संजीदा सा चेहरा लिए या तो वहां से उड़ जाती या फिर सुनकर भी अनसुनी कर जाती। वो लोग खाना शुरू कर चुके थे। जंजीबील ने खाने से इनकार नहीं किया था। अपनी प्लेट में बिरयानी डाले वो बेदिली से चम्मच हिला रही थी। वो इन्हें इतना गरीब समझता था कि खुद ही अपने लिए खाना पीने का सामान ले आया था। क्या उनके घर से उसे खाने को कुछ ना मिलता? जबकि दूसरी तरफ बहजात ये सोचकर सब कुछ ले आया कि अगर जंजीबील उनके साथ जाने को राजी ना हुई तो वो वहीं उसके साथ डिनर करेंगे। बुर्क ने रास्ते में आते हुए सैंडविच खा लिया था, लेकिन बहजात खुशी में दोपहर के खाने के बाद कुछ भी ना खा पाया था। सच तो ये था कि उससे सामने बैठे शख्स का उसके घर आना, उसके साथ डिनर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन उसकी मजबूरी थी कि वो उसकी एक मामूली सी एम्प्लॉय थी, जैसे वो उसकी मामूली सी गलती पर जब चाहे निकाल सकता था। सामने बैठे शख्स को बर्दाश्त करने की दूसरी वजह सामने बैठा बर्क गजनवी था, जो अब्रिश का दोस्त बनना चाहता था। वो बगैर माँ के पला बच्चा था और जंजीबील उसके दिल की कैफियत समझ सकती थी, तभी उसे मना नहीं कर पाई थी।
घर में सिर्फ आप लोग ही होते हैं? बहजाद ने उसे चुप बैठे देखकर पूछा। जी। यह लफ्जी जवाब देते वक्त भी उसकी नजरें अपनी प्लेट पर जमी हुई थी। उसके जवाब पर बहजाद की भंवरें इकट्ठी हुई थी और चेहरे पर नासमझी के तासर छाए थे। जहां तक उसे जाता, उसके घर में अभी वो कुछ और सोचता कि जंजीबीर की बात ने उसकी सोचों को लगाम डाली थी। अभी जाओ बर्क के साथ खेलो, जंजीबीर ने अब्रिश का चेहरा साफ करके कहा। वो दोनों खा कम और खिलखिला ज्यादा रहे थे। अब्रिश को तो भूख नहीं थी और अब्रिश के साथ खेलने के शौक में शायद बर्क को की भी भूख उड़ गई थी। अब बर्क जल्दी से अब्रिश को लिए एक तरफ बड़े छोटे से कालीन पर बैठ गया था, बगैर अपने ब्रांडेड कपड़ों की परवाह किए। उसे ये नन्ही सी गुड़िया बहुत पसंद थी। हमारे घर में कोई मर्द नहीं है सर। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूँ और आप मुझसे जो चाहेंगे बनवा लेंगे। आप बर्क का नाम लेकर जो भी कहते या करते हैं, मुझे इस पर 1% भी यकीन नहीं आता। आप क्या चाहते हैं मैं नहीं जानती, लेकिन आप ये सब ना करें जो कर रहे हैं। ये जो मेरी मजबूरी है, लेकिन अगर ये मजबूरी मेरी इज्जत पर हर्फ का बासित बन रही है तो मुझे इस मजबूरी को खत्म करने में वक्त नहीं लगेगा। आप बॉस हैं और मैं एक मुलाजिम। इसके अलावा हम में ऐसा कोई तलक नहीं कि आप यूं मेरे घर में आकर डिनर करें। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, जंजीबीर ने स्मार्ट अंदाज में कहा। तो बहजाद ने नागवारी से उसे देखा। वो उसे क्या समझ रही थी, इसकी मजबूरी से फायदा उठाने वाला। जैसा आप समझ रही है वैसा कुछ नहीं है। मैं आपकी इज्जत करता हूँ और ये जो कुछ किया सिर्फ बर्क के लिए किया। उसने थोड़ी सी मुबाजला आरी से काम लिया। ये उसने सिर्फ बर्क के लिए नहीं, अपने लिए भी किया था। वो उसे देखना चाहता था, महसूस करना चाहता था कि वहाँ वो उसे मिल गई है। दूर है मगर सामने तो है। आपका जो भी मकसद हो, मगर मैं किसी पोश इलाके में नहीं रहती जहाँ के लोगों को किसी के घर में किसी के भी आने जाने से कोई फर्क ना पड़ता हो। ये एक लोअर क्लास तबका है जहाँ के लोग अपने कम और दूसरों के मामले में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। आपके यहाँ आने की खबर भी किसी से ढकी छुपी ना होगी और कल ही मोहल्ले वाले हमारे घर के चक्कर लगाना शुरू कर देंगे कि जो इतनी लंबी गाड़ी में आया वो कौन था। जंजीबीर ने बगैर तहमत बांधे उसे उस हकीकत से आगाह किया था जो बहजाद के लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन किसके घर जा रहा है और क्यों जा रहा है। अपने काम से काम रखें और आपको भी लोगों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लोगों का काम ही बातें करना है। बहजाद ने उसकी बात सुनकर लापरवाही से कहा। आपको फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन मुझे पड़ता है। मुझे इसी माशरे में इन्हीं लोगों के साथ रहना है। मैं कुछ सख्त सुस्त बोलकर इन लोगों को चुप करवा भी लूं तो भी ये मेरे पीछे बात करने से बाज नहीं आएंगे। कोई ये कहे कि उसे फर्क नहीं पड़ता तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे सच में फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है और बहुत पड़ता है। बेशक वो इंसान दूसरों के सामने जाहिर ना करे। मेरे किरदार पर कोई बात करे मुझे गवारा नहीं। उम्मीद है आप आइंदा इस बात का ख्याल रखेंगे। जंजीबीर ने संजीदा से अंदाज में अपनी बात खत्म की तो वो सर हिला गया। खाना खामोशी से खाया गया था। जंजीबीर ने सिर्फ चंद लकमे ही लिए थे, जबकि बहजाद ने जंजीबीर की आंखों में रख कर शेर होकर खाया था। खाना खाने के बाद जंजीबीर बर्तन समेटने लगी तो बहजाद ने उसकी मदद करवाना चाही, जिस पर वो दो टोक इनकार कर गई। बहजाद कंधे उचकाकर बर्क के पास चल दिया जो अब्रिश को गुदगुदी कर रहा था। कॉटन की फ्रॉक के साथ पजामा पहने खुले बालों वाली अब्रिश बर्क को रोकने की कोशिश करती हंस रही थी। घर चले बर्क? बहजाद ने उनके करीब सोफे पर बैठते पूछा। हम लिटिल फेरी को साथ ले चले बाबा? बुर्क ने बहजाद की गोद में बैठते दोनों बाजू उसकी गर्दन में हायल किए। आप भी अपनी मामा के साथ रहती है ना, जैसे आप अपने बाबा के साथ रहते हैं। वो अपनी मामा के बगैर रोएगी। बहजाद ने उसके बाल संवारते नरमी से उसके गाल चूमे। फिर हम लिटिल फेरी की मामा को भी साथ ले जाते हैं ना, बुर्क ने कहा तो बहजाद गहरा मुस्कुराया। हाँ ले जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, कुछ देर बाद। बहजाद ने सरगोशी के अंदाज में कहा और अब्रिश को देखा जो बर्क को देखी उसके दूसरे घुटने पर बैठने की कोशिश कर रही थी। बहजाद ने हाथ बढ़ाकर उसे दूसरे बाजू के हल्के में लिया।
मेरी बेला के वजूद का हिस्सा हो तुमसे चाहकर भी नफरत नहीं कर सकता, उसने के जितनी ही अजीज हो मुझे। उसने अब्रिश के फूले फूले गाल चूमकर दिल में सोचा था। कुछ देर बाद जंजीबील आई तो नजर सामने उठी, जहाँ बहजाद के एक घुटने पर बर्क जबकि एक घुटने पर अब्रिश बैठी थी, और वो तीनों धीमे लहजे में जाने क्या बातें कर रहे थे। अब्रिश नींद में झूल रही थी और बार बार बहजाद के सीने पर सर रख रही थी। बहजाद ने उसका झूलना महसूस करके उसका सर सीने पे रखे उसे थपकारा शुरू कर किया था। अब्रिश के सोने का वक्त हो गया है, जंजीबील ने बहजाद से कुछ फासले पर रुकते हुए कहा। ये सो गई है, मैं उसे उठा लेता हूँ। बहजाद ने बुर्क को उठाने का कहते अब्रिश को उठाया और दूसरे कमरे की जानिब चल पड़ा। दो ही कमरे थे, जिनमें से एक में तो बिया अम्मा चली गई थी और दूसरा का यकीनन जंजीबील का था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो निगाह सादा से कमरे पर पड़ी। कमरे के वसत में सिंगल बेड से थोड़ा सा बड़ा लकड़ी का सादा सा बेड रखा था। एक तरफ छोटा सा ड्रेसिंग टेबल था, जबकि बाएं जानिब अलमारी थी। दरवाजे के साथ पीछे की जानिब अटैच बाथरूम था। वो ससरी सा जायजा लेकर बेड की जानिब बढ़ा, इख्तियार से अब्रिश को बेड पर लिटाकर दोनों जानिब जरा से फासले पर तकिए रखे ताकि वो नीचे ना गिरे। इसके ऊपर चादर देकर बाहर निकल आया। अब बुर्क सोफे पर लेटता सो गया था। तब से अब तक शायद वो अब्रिश के लिए जबरदस्ती जागता रहा था, वरना नींद का वो भी बहुत कच्चा था। जंजीबील एक जानिब खड़ी थी। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, उसके बाद कभी जाती नोयत का सवाल नहीं पूछूंगा, बशर्त आप सच सच जवाब देगी। बहजाद ने उसके करीब रुकते हुए कहा। नजरें जंजीबील के सफेद सुर्ख सफेद पठारी चेहरे पर अटकी थी, जिसके माथे पर अब नागवारी के बल जाहिर हुए थे। देखे, मैंने पहले ही उसने शहादत की उंगली उठाकर वार करना चाहा, मगर बहजाद की हरकत ने उसको फिक्र अधूरा छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। वो उसकी शहादत की उंगली में अपनी शहादत की उंगली उलझाकर फुर्सत से जंजीबील के शॉक्टेड चेहरे को देखने लगा था। जंजीबील को कोई शिद्दत से याद आया था, इतनी शिद्दत से कि उसकी बुरी आंखों में नमी फैलने लगी थी। सिर्फ ये बता दे, कभी किसी से मोहब्बत की है? बहजाद ने मासूर उसकी आंखों की नमी देखते हुए पूछा। दिल में एक आस सी जागी थी। जंजीबील का सर साबत में हिला था। इस वक्त वो शायद अपने हवासों में नहीं थी, या याद था तो बस एक चेहरा जो कभी उसके दिल में धड़कन की तरह धड़कता था। किससे? बहजाद के अगले साल में वो जैसे होश में आई थी, बेसाख अपनी उंगली उसकी उंगली से आजाद करवाई थी और 2 कदम पीछे हटी थी। था एक शख्स जिससे मैं अब सिर्फ नफरत करती हूँ। जंजीबील के लहजे में ही नहीं बल्कि आंखों में भी नफरत उतर आई थी। बहजाद जहाँ का था रह गया था। जाने क्यों उसे यकीन था इस मोहब्बत का इजहार उसके लिए था, मगर ये नफरत जंजीबील की आंखों में दिखाई ही रही थी। नफरत उसे बेयकीन सी कर रही थी। क्यों? बहजाद ने खुद पर काबू पाते पूछा। आपको देर हो रही है, कहकर वो चुप हो गई थी। मतलब साफ था कि वो मजीद कोई बात नहीं करना चाहती। बहजाद ने थके थके कदम बुर्क की तरफ बढ़ाए और सोए हुए बुर्क को गोद में उठा लिया। बुर्क को समझाना आपका काम है, आइंदा मेरे घर आने की जहमत मत कीजिएगा, जंजीबील ने तल्ख लहजे में कहा। तो वो कुछ पल उसे देखता रहा, फिर कदम बाहर की जानिब बढ़ा दिए। बहजाद के जाने के बाद वो दरवाजा बंद करके अपने कमरे में चली आई। अब्रिश के साथ लेकर उसके नकूश को नहारती वो माजी में पहुंच गई थी, जहां आज भी एक धुंधला सा अक्स उसकी आंखों के सामने था, जिससे उसे बेतहाशा मोहब्बत मिली थी, मगर उसी से बेतहाशा रसवाइयाँ भी मिली थी। माजी को कुरेदते कब उसकी आंखों में नमी के बाद नींद उतरी से खबर भी ना हुई। अगला दिन अपनी पूरी आबोताब से तलू हुआ था। एक नया सवेरा एक नया वक्त लाया था, जिसमें क्या होना था उससे अल्लाह पाक के अलावा तो हर कोई अनजान था। ऐसे में गजवी हाउस आओ तो इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बर्क की आवाज गूंज रही थी, जबकि उसका बाप और दादा इस वक्त खामोशी व परेशानी से उसे देख रहे थे, जो अपनी फरमाइश बताकर खामोश बैठने का नाम नहीं ले रहा था। लिटिल फेरी को ले आए ना, मैं फिर आपकी हर बात मानूंगा, जो कहेंगे वो करूंगा। बुर्क अब की बार शर्त रखने लगा था। नहीं ला सकते ना बेटा, जैसे आप अपने बाबा के बगैर नहीं रह सकते, वैसे वो अपनी मामा के बगैर नहीं रह सकती। मिर्जा
مرزا صاحب نے اسے سمجھانا چاہا تھا تو پھر اس کی ماما کو بھی لے آئے ساتھ۔ اس کے پاس ہر مسئلے کا حل پہلے سے موجود تھا۔ وہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی کیونکہ وہ ہماری کچھ نہیں لگتی، بغیر کسی رشتے کے وہ کیسے رہیں گی یہاں؟ بہزاد نے آپ کی بات سختی سے کہا تھا تاکہ وہ زیادہ ضد نہ کرے۔ تو آپ ان کو لگا لینا کچھ، وہ آپ کی کزن بن کر ہی آ جائیں جیسے آپ کی کزن آتی ہے اور رہتی بھی ہے یہاں۔ برق نے فلور کہا، جبکہ مرزا صاحب کو نہ چاہتے ہوئے بھی برق کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ کزن بھی بنا لوں تو وہ نہیں آئے گی۔ بہزاد نے اس کی کل کی بات کو یاد کرتے کہا، دل میں کہیں چبھن ہوئی تھی یہ سوچ کر کہ وہ اس سے نفرت کرتی ہے۔ یہ تو وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس نے جس محبت کا اظہار کیا وہ اس کے لیے نہیں تھی۔ وہ اس سے جتنی چاہے نفرت کرے مگر کسی اور سے محبت کرے یہ اسے گوارا نہیں تھا۔ میری ماما نہیں ہے مگر بابا ہے، لٹل فیری کے بابا نہیں ہے مگر بابا ہے، تو آپ ہم دونوں کے ماما بابا بن جائے نا۔ برق نے حسرت سے کہا تو بہزاد نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اس کا ماتھا چوما۔ وہ جانتا تھا کہ اسے ماں چاہیے۔ برق نے ایک بار اسے روتے ہوئے بتایا تھا کہ اسکول میں کوئی اس سے دوستی نہیں کرتا کیونکہ اس کی ماما نہیں ہے، اور بچوں کو لگتا تھا کہ اگر وہ اس کے ساتھ رہے تو ان کی ماما بھی ان کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ تب بہزاد نے برق کو سمجھایا تھا کہ اس کے بابا ہی اس کی ماما بھی ہے، دوسرے بچے اس سے جیلس ہوتے ہیں تبھی دوستی نہیں کرتے، آج سے وہی اس کا بہترین دوست ہے۔ تبھی سے لے کر آج تک وہ اپنی ہر بات بہزاد سے شیئر کرتا آیا تھا اور کبھی بھی اپنی ماں اور کبھی بھی پھر ماں کو لے کر سوال نہیں کیا تھا۔ آپ کو ماما چاہیے؟ بہزاد نے نرمی سے پوچھا۔ لٹل فیری اور ماما دونوں چاہیے، برق نے معصوم سا چہرہ بنائے کہا تو وہ مسکرایا۔ ماما بھی ملے گی اور لٹل فیری بھی، مگر اتنی جلدی نہیں، آپ کو کچھ ویٹ کرنا ہوگا، اوکے؟ بہزاد نے اس کے یونیفارم میں مبلس وجود کو تکتے کہا تو وہ سر ہلا گیا۔ اوکے، برق نے پرجوش انداز میں سر ہلایا۔ ناشتے کے بعد وہ بیگ لینے چلا گیا تو مرزا صاحب بہزاد کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ مان جائے گی؟ مرزا صاحب نے استفسار کیا۔ ماننا تو پڑے گا، کھونے کے بعد پھر سے پایا ہے اسے، 10 سال کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا، اب صبر کا پھل میٹھا ہی ملنا چاہیے، باقی آپ دعا کریے گا۔ بہزاد نے ان کے گلے لگتے کہا تو وہ اس کی پشت تھپتا گئے۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے، آمین۔ مرزا صاحب نے دل سے دعا دی کہ اس کی طرف کے گواہ تو وہ خود بھی تھے۔ کچھ دیر بعد برق آیا تو وہ دونوں گھر سے نکل گئے۔ برق کو اسکول چھوڑ کر اسے اپنا دھیان رکھنے کی ہدایت کرتا وہ آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ وہ آفس پہنچا تو سبھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اس نے زنجبیل کی تلاش میں نگاہ دوڑائی مگر وہ اسے اپنے کیبن میں نظر نہیں آئی۔ زنجبیل کے کیبن کی طرف دیکھتے اسے اینا کے آنے کا پتہ نہ چلا جو اسٹالر کو گلے میں لپیٹے، بالوں کی اونچی پونی ٹیلی بنائے، سرخ جینس اور سیاہ ٹاپ میں مبلس تھی۔ چہرے پر ہلکا پھلکا میک اپ کر رکھا تھا جبکہ لبوں پر گہری سرخ لپسٹک لگا رکھی تھی۔ گڈ مارننگ باس، چہک کر کہتی وہ بہزاد کو اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ مس زنجبیل نہیں آئی ابھی؟ بہزاد نے بغیر اس کے گڈ مارننگ کا جواب دیے سوال داغا تو اینا نے کڑوا گھونٹ بھرا۔ وہ آ چکی ہے اور اس وقت مائر صاحب کے کیبن میں ہے، اینا نے سلگتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بہزاد کی زنجبیل میں دلچسپی بخوبی محسوس کر گئی تھی اور یہی چیز اس کی برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ انہیں میرے کیبن میں بھیجو، اتنا کہہ کر وہ رکا نہیں بلکہ اپنے کیبن کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے لہجے میں ناگواری تھی جو اینا کو محسوس ہو گئی، تبھی وہ شاطرانہ سے انداز سے مسکراتی مائر کے کیبن کی جانب بڑھی۔ اس نے دستک دی تو اندر سے مائر کی مسرور سی آواز سنائی دی جسے سن کر وہ اندر داخل ہوئی۔ جی کہیے مس اینا۔ مائر نے ایک نظر اینا کو دیکھ کر اپنی توجہ واپس لیپ ٹاپ کی جانب کی جو میز کے وسط میں پڑا تھا۔ واٹر سیٹ پر زنجبیل بیٹھی تھی جو لیپ ٹاپ پر ہی نظریں گاڑے بیٹھی تھی جہاں پر ایک ڈیزائن بنایا گیا تھا۔ جو بنایا تو زنجبیل
لیے تھا مگر کچھ غلطیاں تھی جو بائر اسے سمجھا رہا تھا۔ سوری ٹو ڈسٹرب یو، باس نے زنجبیل کو بلایا ہے، اینا نے کہا تو زنجبیل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کل جو ہوا وہ سب کچھ بھول گئی تھی، یاد تھا تو اپنا کام۔ میں بس 5 منٹ میں آ رہی ہوں، زنجبیل نے کہا اور لیپ ٹاپ باہر سے لے کر شٹ ڈاؤن کرنے لگی۔ اینا سر ہلاتی بیزدار کے آفس کی جانب بڑی دستک دیکھ کر اندر داخل ہوئی تو وہ اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، نظریں سامنے اسکرین پر لگی LED پر تھی جہاں راہداری کی فوٹیج دکھائی دے رہی تھی۔ باہر کا کیبن بھی سامنے ہی تھا لیکن زنجبیل ابھی تک کیبن سے باہر نہیں نکلی تھی۔ سر وہ زنجبیل اینا نے اس کی نظریں اسکرین پر جمی دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیا ہوا انہیں؟ بہزاد نے سپاٹ انداز میں پوچھا۔ اینا کا انداز اسے ناگوار گزر رہا تھا۔ جی، جب میں باہر صاحب کے آفس میں گئی تو وہ اور زنجبیل بالکل قریب تھے، اتنے کہ مجھے بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ ان کا ریلیشن کچھ غلط تو نہیں ہے لیکن یہ آفس ہے، انہیں اختیار سے کام لینا چاہیے۔ اینا اپنی دھن میں بولی جا رہی تھی، یہ دیکھے بغیر کہ اس کے ہر لفظ کی ادائیگی کے ساتھ بہزاد غضنفی کے ماتھے کی رگیں ابھرتی جا رہی تھی۔ اس کی نظر باہر کے کیبن سے نکلتی زنجبیل خان افریدی پر اٹکی تھی جو ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھامے دوسرے ہاتھ سے اپنا حجاب ٹھیک کر رہی تھی۔ حجاب ٹھیک کرنے کے بعد اس نے بہزاد کے کیبن کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ یو مے لیو ناؤ، بہزاد کی سپاٹ سی آواز گونجی تو اینا دل ہی دل میں مسکراتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے باہر نکلتی زنجبیل دستک دیکھ کر اندر داخل ہوئی تھی۔ اینا کا پیغام دیے تقریباً 7 منٹ ہونے کو ہے۔ مس زنجبیل، کہاں مصروف تھی آپ؟ بہزاد کا لہجہ خود بخود تلخ ہوا تھا جس پر زنجبیل چونکی تھی۔ میں ماہر صاحب کے کیبن میں ان کے ساتھ اپنا نیا ڈیزائن کمپلیٹ کر رہی تھی، کچھ غلطیاں تھیں جو انہوں نے ہائی لائٹ کی تھی، زنجبیل نے سادہ سے لہجے میں بتایا تو وہ بطور اس کا چہرہ دیکھنے لگا جہاں کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ آپ کا زیادہ تر وقت ماہر کے ساتھ ہی گزرتا ہے شاید، بہزاد نے تیکھے لہجے میں کہا۔ میرا زیادہ وقت اپنے کیبن میں گزرتا ہے سر، اگر آپ کو یقین نہیں تو مس کبرا سے پوچھ لیجئے، اگر پھر بھی یقین نہیں آتا تو اپنی پرسنل اسسٹنٹ اینا سے پوچھ لیجئے۔ جب وہ ماہر سر کے آفس میں آئی تب بھی ہم ڈیزائن کو ہی ڈسکس کر رہے تھے، میرے خیال سے آپ کو آپ کی اینا پہ یقین آ جائے گا۔ زنجبیل نے پرسنل اسسٹنٹ اور آپ کی اینا پر خاصا زور دے کر کہا تو وہ اس کے لفظوں پر غور کرتا اسے دیکھنے لگا۔ وہ کیا سمجھ رہی تھی کہ اینا اور اس کے درمیان کچھ نہیں، ایسا نہیں سوچ سکتی وہ۔ اس نے اپنی ہی سوچ کو رد کیا تھا، اینا نے اس سے جھوٹ بولا تھا لیکن کیوں؟ اس سوال کا جواب وہ خود ڈھونڈنے والا تھا۔ اپنے ڈیزائن دکھائیے مجھے، ڈریسز کے بھی اور جویلری کے بھی، بہزاد نے اپنا لہجہ نرم کرتے اسے دیکھ کر کہا جو آج بھی حجاب میں تھی۔ وہ اس وقت سفید لباس میں مبلس تھی، چادر کو کندھوں پر اوڑھے رکھا تھا۔ پروقار سی زنجبیل خان افریدی آج بھی اس کے دل کے دھڑکنے کا سبب تھی۔ جی، صحافت میں سر ہلاتی وہ وزٹر سیٹ پر بیٹھتی لیپ ٹاپ آن کرنے لگی۔ کچھ دیر تک وہ اسے سارے نئے ڈیزائن دکھا چکی تھی جن میں سے کچھ ڈیزائن بہزاد کو بہت پسند آئے تھے مگر کچھ ڈیزائن بہت کامن سے تھے۔ آپ کے ڈیزائن اچھے ہیں لیکن مزید محنت کی ضرورت ہے، جو ڈیزائن منتخب کیے ہیں ان کی انٹری کروا لیجئے اور اس پہ کام شروع کر دیجئے، بہزاد نے کہا تو وہ سر ہلاتی لیپ ٹاپ بند کرنے لگی۔ ابرش کیسی ہے؟ بہزاد نے نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ لیا تھا۔ ٹھیک، اس کے سوال پر زنجبیل کے ماتھے پر بل پڑے تھے لیکن پھر بھی وہ رپا تلا سا جواب دے گئی تھی۔ آپ ساتھ لے آیا کریں اسے، یوں گھر میں آپ کے بغیر اکیلی پریشان ہوتی ہوگی، بہزاد نے رسان سے مشورہ دیا۔ وہ اکیلی نہیں ہوتی، بی اماں کے ساتھ ہوتی ہے وہ، اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے معلوم ہے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بہزاد کے ساتھ تلخ ہو جایا کرتی تھی، شاید اس کے نام کا اثر تھا کہ اس نام اور اس نام سے جڑے ایک شخص کے لیے اس کے دل میں موجود نفرت سامنے کھڑے شخص پہ نکالتی تھی۔ اوکے، میں تو ابرش کے لیے ہی کہہ رہا تھا، باقی آپ کی مرضی، بہزاد نے ہاتھ کھڑے کرتے بے نیازی
दिखाई थी, मगर हकीकत तो ये थी कि उसे जंजीबिल का अंदाज पसंद नहीं आया था। आपके कंसर्ट का बहुत शुक्रिया। इतना कहकर वो रुकी नहीं थी, बल्कि लैपटॉप उठाती बाहर निकल गई थी। उसके जाने के बाद महजाद बोझल सा सांस खारिज करता अपनी कुर्सी पर ढक गया था। माथा मसलता वो जंजीबिल के साथ रवैये की वजह सोचने लगा था। साथ में उसकी सतबहरी को खत्म करने का हल भी। शाम 5 बजे वो फ्री हुई थी। उसका इरादा रक्षा करवा कर घर जाने का था, लेकिन आज शहर में हड़ताल की जा रही थी, जिसकी वजह से कोई भी सवारी मिल पाना मुमकिन नहीं था। चादर खुद पे ओढ़कर बैग को कंधे पर लटकाती वो कंपनी से बाहर निकल आई थी। अभी वो 2 कदम ही चली थी जब एक साथ 2 गाड़ियां उसके करीब आकर रुकी थी। एक उसकी दाएं जानिब तो दूसरी बाएं जानिब थी, लेकिन दोनों का रुख उसकी जानिब था और खुद वो दरमियान में खड़ी थी। उसने दोनों गाड़ियों के रुकते ही कदम आगे बढ़ाने चाहे थे, मगर दोनों गाड़ियों के बैक वक्त खुलते दरवाजों से बै वक्त 2 पुकारें फिजा में गूंजी थी। बेला! ये पुकार बहजाद गजनवी की थी। मिस खान! और ये दूसरी आवाज माहिर सदीकी की थी, जो अब उसे जंजीबिल की बजाय मिस खान कहने लगा था। जंजीबिल ने रुक कर इस्तजाबिया छवि की कैफियत में घिरे उन दोनों को देखा था, जो अब उसकी जानिब चले आ रहे थे। शहर में हड़ताल हो गई है, आपको कोई सवारी नहीं मिलेगी मिस खान। माहिर ने उसके करीब आकर जरा से फासले पर रुकते नरमी से उसे मुखातिब किया था। उसकी आंखों ने एक सरसरी सी नजर जंजीबिल के धमकते चेहरे पर डालकर नजरें झुका दी थी, जबकि बहजाद मुसलसल उसके चेहरे को अपनी नजरों के हारस में लिए हुए था, जिससे जंजीबिल को महसूस करने लगी थी। तुम्हें शायद काम में मसरूफियत के बासित पता नहीं चला, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, बहजाद ने बेतुल्फी से कहा था, जिस पर माहिर के साथ जंजीबिल ने भी हैरत से उसे देखा था। जंजीबिल समझ नहीं पाई थी कि उस शख्स को क्या बीमारी थी, जो वो अकेले में उसे आप और बाकी सबके सामने बेतुल्फी से तुम कहकर पुकारता था, जिसे उन दोनों के दरमियान जाने कितनी बेतुल्फी हो। आपका रूट तो दूसरी तरफ है सर, आपको जहमत होगी, मैं ड्रॉप कर देता हूँ मिस खान को। माहिर ने मुतरद से कहते जंजीबिल को देखा था, जो दोनों की कलाम सुनती चुपचाप खड़ी सड़क पर नजरें मस्कर किए हुए थी। कोई बात नहीं, आज मैं अपना रास्ता तब्दील कर लूंगा, वैसे भी बेला मेरी एम्प्लॉई है, इतना तो कर ही सकता हूँ बेला के लिए, बहजाद ने पुरसुकून अंदाज में कहा था। माहिर तो उसकी बेतलफी पर शिद्दत था, जबकि जंजीबिल का चेहरा बेतासर था। आप दोनों को ही परेशान होने की या जहमत करने की जरूरत नहीं है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे बारे में इतना सोचा, लेकिन मैं खुद मैनेज कर सकती हूँ, अल्लाह हाफिज। सर्द व बेतासर लहजे में बोलकर वो रुकी नहीं थी, बल्कि दोनों के दरमियान से निकलती आगे बढ़ गई थी। बहजाद और माहिर ने एक दूसरे को देखा था और फिर दूर जाती जंजीबिल को। आप घर जाए माहिर साहब, आपकी वालदा घर पर अकेली होती है, वो परेशान हो रही होगी। बहजाद के लहजे में तनबिया थी, जिसे महसूस करता वो एक बेबस नजर जंजीबिल पर डालकर अपनी गाड़ी में बैठता वहां से निकलता चला गया था, जबकि बहजाद ने जंजीबिल की ताक़ब में अपने कदम बढ़ाए थे। वो बगैर पीछे देखे आगे को चलती जा रही थी, मगर कहीं भी कोई गाड़ी नहीं मिली थी कि वो घर जा सकती। घर इतना करीब भी ना था कि वो पैदल ही पहुंच जाती। अपनी अदा में उन दोनों को मना कर आई थी, मगर अब उसका दिल परेशान होना शुरू हो गया था। बहजाद उसके पीछे ही था, आंखों पे नजर का गोल फ्रेम वाला चश्मा दुरुस्त करता वो मुसलसल उसके पीछे उसी की रफ्तार से चल रहा था। बस स्टॉप से निकलकर वो थोड़ा आगे बढ़ी तो सड़कों पर जगह जगह टायर जले नजर आ रहे थे। कहीं पे पुतले बनाकर जलाए जा रहे थे तो कहीं इश्तिहार लगाए गए थे। मुल्क में इलेक्शन हो रहे थे और मुखालिफ पार्टियां जोरों शोर से एक दूसरे की मुखालिफ में निकल आई थी। तभी आवाम भी अपने अपने लीडर की हमायत में भड़की हुई थी। अचानक एक गली से शोर की आवाज गूंजी थी और
जमीन पर पैरों की धमक उठी थी, यूं जैसे एक साथ कई लोग भागते हुए चले आ रहे हो। बहजाद ने चौंक कर वो जोरदार आवाज सुनी थी और एक ही जुस्त में जंजीबीर के करीब पहुंचता उसे बाजू से दबोच कर दाएं जाने मौजूद गली में दाखिल होते अपने कदमों की रफ्तार तेज की थी। क्या कर रहे हैं, छोड़े मेरा बाजू। जंजीबील उसकी हरकत पर भरम होती चीखी थी। तभी बहजाद उसे दरवाजे की आड़ में कहता उसके मुंह पर अपना मजबूत हथेली जमाता उसकी आवाज दबा गया था। मरने का ज्यादा शौक है क्या? देख नहीं रही क्या हालात है शहर के? बहजाद का लहजा सख्त था, हथेली उसके मुंह पर जमी थी। जंजीबील हूँ हाँ करती मचल रही थी, जिस पर बहजाद ने अपना हाथ उसके मुंह से हटाया। क्या हालात है? ये तो आए रोज का मामूल है और मैं किसी पार्टी के मुखालिफ नहीं हूँ जो मुझे कुछ कहा जाए। जंजीबील ने सख्त लहजे में कहा, मुखालिफ नहीं हो, लेकिन इन भीड़ों के मजमे में निकली एक औरत तो हो ना, जिसकी ताक में हर शैतान होता है, और ये शैतान आजकल हर मर्द पर सवार है। इन हालात में ये लोग कोई भी गुनाह करने से नहीं चूकते। बहजाद की सख्त लहजे में कही गई बात को सुनकर वो नजरें चुरा गई थी। उसकी बात सच थी, तभी मजीद कुछ ना कह पाई। कहाँ जा रहे हैं अब? जंजीबील उसे उसी गली में आगे की तरफ बढ़ते देखकर खुद को पूछने से रोक नहीं पाई। घर जा रही थी ना तुम? तो घर ही छोड़ने जा रहा हूँ तुम्हें। बहजाद ने एक लफ्ज पर जोर देते कहा, मैं खुद चली जाऊंगी। जंजीबील ने कहते अपना हाथ छुड़वाना चाहा, मगर चाहकर भी ना छुड़वा पाई। अलबत्ता बहजाद की गिरफ्त मजीद मजबूत हो गई थी। मैं मर्द हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा भी एतबार ना करो। तुम्हें तुम्हारे घर सही सलामत पहुंचा कर ही सुकून मिलेगा। मुझे इतना भी बेएतबार नहीं हूँ जितना तुमने समझ लिया है। बहजाद ने तर्ज दिया अंदाज में कहा, मगर जंजीबील ने कोई जवाब नहीं दिया था, बस खामोशी से चलती रही। बहजाद ने उसका हाथ छोड़ दिया था। अब वो दोनों एक दूसरे के बराबर आगे को कदम बढ़ा रहे थे। कई पल खामोशी की नजर हुए थे। अब्रिश से बहुत मोहब्बत है तुम्हें? जाने क्या सोचकर बहजाद ने पूछा था। मेरे जीने की वजह मेरे जिगर का टुकड़ा है वो। अब्रिश के लिए उसने जंजीबील के लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत महसूस की थी। मैं भी बर्क से बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो ना होता तो शायद मैं आज भी उन अंधेरों में जी रहा होता जिनमें किसी की मोहब्बत ने मुझे धकेल दिया था। बहजाद ने खोए खोए लहजे में कहा, मतलब आप भी मोहब्बत के ढसे हुए हैं? जंजीबील का लहजा मोहब्बत के जिक्र पर तल्ख हुआ था। भी का मतलब कि ये मामला तुम्हारी तरफ भी है, लेकिन मैं डसा हुआ नहीं हूँ। मुझे मोहब्बत तो हुई मगर मुकम्मल नहीं हुई। ऐसा नहीं था कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी, लेकिन जाने क्यों छोड़ गई। बहजाद ने यासत से कहते उसके चेहरे को देखा था, जो आप भी बेतासर था, लेकिन बुरी आंखों में एक दर्द सा रकम होता नजर आ रहा था। छोड़कर चली गई थी और मोहब्बत भी करती थी। ऐसा नहीं होता सर, जो मोहब्बत करते हैं वो आखिर तक साथ निभाते हैं, छोड़कर नहीं जाते। क्या उसने अपने मुंह से कहा था कि वो आपसे मोहब्बत करती है? जंजीबील को उसकी बात से इख्तलाफ हुआ था। उसे दूसरों के मामले में बोलने की कोई खास आदत तो नहीं थी, मगर जहाँ मोहब्बत का जिक्र आ जाए वहाँ वो ना चाहते हुए भी बोल पड़ती थी। उसकी आंखों में मुझे अपने लिए मोहब्बत नजर आती थी और आंखें झूठ नहीं बोलती। मेरे दिल को आज भी यकीन है कि वो जहाँ भी होगी सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती होगी। बहजाद ने एक जज्बे से कहा तो वो ठटक कर रुकी। बैग को कंधे पर दुरुस्त करते उसे देखा। जहाँ भी होगी से मुराद क्या वो बर्क की मामा नहीं है? जंजीबील ने कुदरत छुपती से पूछा। नहीं, वो बर्क की मामा नहीं थी। बर्क की मामा से भी मोहब्बत करता था, मगर वैसी नहीं जैसी उससे करता था। उस मोहब्बत पे सिर्फ उसी का हक था। बेला तो फिर मेरा दिल कैसे किसी और को कबूल करता? मेरा दिल आज भी उसके लिए ही धड़कता है और दुआ करता हूँ कि वो मुझे मिल जाए। तो मेरे लिए दुआ करना। बहजाद ने फीका सा मुस्कुराते हुए कहा। बर्क की मामा को बर्दाश्त है कि आपके दिल में कोई और बसी है? जंजीबील ने संजीदगी से पूछा। बर्क की मामा को क्या एतराज हो रहा था? वो तो चाहती थी कि मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाए, मगर उसकी जिंदगी में ये मुमकिन ना हो सका। बहजाद उसके साथ चलते चलते बोल रहा था। इर्द गिर्द के हालात से बेखबर वो इस वक्त अपना मोहब्बतनामा सुना रहा था। मतलब बर्क की मामा की जिंदगी में मुमकिन नहीं हो सका? जंजीबील ने हैरत से पूछा। वो अब इस दुनिया में नहीं।
बहजाद का लहजा एकदम उदास हुआ था, जिसे महसूस करती वो पल भर को चुप हुई थी। बर्ट के लिए उसे बुरा लगा था। खैर तुम बताओ, मोहम्मद ने तुम्हें क्या जख्म दिया है? बहजाद ने अब बात का रुख उसकी तरफ मोड़ा था। मोहम्मद ने मुझे वो जख्म दिया जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और ना सिर्फ जख्म दिया बल्कि उसी मोहम्मद ने मुझे रुसवा करके बदनाम भी कर दिया। ज़ंजीबिल ने माजी की तल्ख यादों को याद करते कहा। बहजाद को उसकी बात सुनकर हैरत हुई थी। क्या मतलब, कैसा जख्म था वो? बहजाद खुद को पूछने से ना रोक पाया था, और वो भी अनजाने किस रोह में थी जो आज उसके सामने बोलने जा रही थी। मोहब्बत में शिरकत नहीं होती, मगर मेरी मोहब्बत ने शिरक किया था। सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है मगर शिरकत नहीं। लेकिन शायद उसे कभी मुझसे मोहब्बत थी ही नहीं। अगर होती तो वो ऐसा ना करता। वक्त गुजारी थी मैं उसके लिए, तभी किसी और को वो हक दिया जो सिर्फ मेरा था। फिर उस पर कैसे अपनी इज्जत नफ्स को उसके लिए रोक देती। तभी बहुत दूर चली गई उससे कि पलट कर देखने से शायद मैं पत्थर हो जाती। ज़ंजीबिल के लहजे में मार और भरम टूटने का दर्द था, जबकि चेहरे पर जारी सी एक तकलीफ। हो सकता है ऐसा कुछ ना हो जो सिर्फ तुम्हारी गलत फहमी हो। उसके इल्जाम पर वो तड़प ही तो उठा था। उससे मोहब्बत में शिरकत का तो वो सोच भी नहीं सकता था। फिर ऐसे कैसे वो उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही थी? गलत फहमी होती तो अच्छा था, मगर वो तो हकीकत थी जो मैंने अपनी आंखों से देखी। ज़ंजीबिल की बुरी आंखों में यसियत के साथ साथ एक कसक भी थी जो वो साफ देख सकता था। अगर कभी वो तुम्हारे पास लौट आए तो? बहजाद ने जाने क्या सोचकर पूछा था, मगर वो जानना चाहता था कि तू तब क्या करेगी। अभी वो उसे बता नहीं सकता था कि वो वही है जिससे उसने मोहब्बत की थी। वो क्यों बदगुमान थी वो नहीं जानता था। ना ही कोई ऐसा पल उसके दिमाग में आया था जब वो उससे यूं नफरत व एतबारी का इजहार करती, जिस पर वो मोहब्बत में शिरकत का इल्जाम लगा रही थी। अगर बता देता कि वो वही है तो शायद वो गलती से भी उसकी कंपनी में कदम ना रखती। मेरा दिल खाली है, इसमें अब किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं, और वो लौट कर भी नहीं आएगा। उसके लिए उसके रिश्ते बहुत अहम होते थे। फिर वो मेरे लिए कैसे लौट सकता है अपनी बीवी को छोड़कर? ज़ंजीबिल ने सर झटका था। उसने शादी कर ली थी? बहजाद ने छब्बे से पूछा। जिसके लिए मेरे दिल से खेला उससे कर ही ली होगी। ज़ंजीबिल के कहने पर वो माजी में जाता हर लम्हा का घाल आया था, मगर कहीं भी उसे काबिल गिरफ्त बात ना मिली थी जिससे उसे पता चलता कि ज़ंजीबिल ऐसा क्यों कह रही है। इधर देखो, कोई भी एक बंदा नजर ना आए। इससे पहले कि वो कोई और बात करते, अचानक पीछे से आने वाले आवाज पर बहजाद ने तेजी से ज़ंजीबिल का हाथ थामते आगे को कदम बढ़ाए थे। जोरदार आवाजें आने लगी थी जिससे ज़ंजीबिल डर कर तेज भागने लगी थी। अब क्या होगा? ज़ंजीबिल ने फूले सांसों से पूछा। डरो मत, कुछ नहीं होगा। बहजाद उसे तसल्ली देते बाएं जाने मुड़ा था, मगर सामने ही दो मर्द खड़े उनको देख चुके थे। पकड़ो इनको, एक ने दूसरे से कहते ही उनकी तरफ कदम बढ़ाए थे। बहजाद ने ज़ंजीबिल के हाथ पर गिरफ्त करते पीछे को कदम बढ़ाए, मगर अपनी कमर पर कुछ महसूस करते वो वहीं जम गया। उनके पीछे भी दो आदमी खड़े थे। लड़की तो बड़ी सोनी है वीरे। सामने खड़े मर्द ने पान थूकते ज़ंजीबिल को सर तक पैर देखकर लोफराना अंदाज में कहा था, जिस पर जहां ज़ंजीबिल ने चादर पर गिरफ्त मजबूत की थी वहीं बहजाद की आंखों में तैश उभरा था। ये वो लोग थे जो ऐसे मौकों का फायदा उठाते हर गुनाह सरेआम करते हैं, हर डर, और अब तो इन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं था कि हालात काफी नासाज हो गए थे। खबरदार, जो किसी ने इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो आंखें नोच लूंगा। बहजाद ने घबरा कर कहा तो वो इसकी सुर्ख होती काली आंखों को देखकर पागलों की तरह हंसे। क्या उखाड़ लेगा तू हमारा शाने? वैसे इतनी खून क्यों खोल रहा है तेरा? बहन है क्या तेरी? बहजाद के पीछे खड़े एक आदमी ने बेरी खेदी से पूछा तो वो चारा पलटता
पलटता उसके मुंह पर कहनी रसीद कर गया। ये सब इतनी अचानक हुआ था कि किसी को समझने का मौका ही नया मिला। जबकि वो आदमी अपनी खून आलूदा नाक लेकर नीचे बैठता जोर से चीखने लगा था, तेरी तो आज तेरे सामने इस हसीना को ले जाकर तेरी सारी धड़कड़ी निकालेंगे। सामने खड़ा आदमी अपने साथी को बलकते देखकर बाकी दोनों को इशारा करता बहजाद की जाने बढ़ा था। जंजीबील अब एक साइड पे खड़ी परेशानी से बहजाद को देख रही थी, जो अपना चश्मा उसे पकड़ाकर अपने कप फोल्ड करता मैदान में उतर आया था। और फिर 5 मिनट का खेल था और वो सब जमीन पर पड़े कढ़ाते नजर आ रहे थे। बहजाद ने 5 मिनट में उन सबको रोने और गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया था। उसने स्पेशल ट्रेनिंग नहीं ली थी, मगर जानता था कि उन नशेई मर्दों के वीक पॉइंट्स कौन से थे। तभी बगैर ज्यादा मेहनत किए वो इन्हें धूल चटा गया था, लेकिन फिर भी एक दो के मुक्के उसके मुंह पर भी लगे थे। तभी दाएं गाल पे नील था, जबकि होंठ के किनारे से खून भी रस रहा था। मोहब्बत है ये मेरी, और आइंदा किसी लड़की पर गंदी नजर डालने से पहले याद रखना कि हर कोई तरने वाला नहीं होती। वो नीचे बैठा उससे बोलता, एक एक ठोकर चारों को रसीद करता उठा था। जंजीबील उसकी आवाज नहीं सुन पाई थी कि वो इतना ऊंचा नहीं बोला था। चले, जंजीबील से चश्मा पकड़ाते उसने आंखों पे लगाते हुए कहा। वो एक नज़र उसके वजिया चेहरे पर डालकर उसके साथ चलने लगी। वो चलते हुए अब काफी आगे आ गए थे जब बहजाद ने होठ से रस्ते खून को साफ करना चाहा, मगर कढ़ा कर रह गया। ला मैं करती हूँ, उसको सामने पत्थर पर बैठने का इशारा करती वो उसके सामने झुककर उसी के रुमाल से उसका खून साफ करने लगी थी। वो उसके बिल्कुल सामने, उसके बिल्कुल पास थी, मगर सारा ध्यान उसके होठ से खून साफ करने की तरफ था। जलन तो नहीं हो रही? जंजीबील ने जरा रुक कर पूछा, मगर उसकी तरफ देखती ठटक गई, जो अपनी काली आंखें उसके चेहरे पर गाड़े हुए था। बहुत हो रही है। वो एक हाथ अपने दिल और दूसरे अपने नींद वाले गाल पर रखता उसे देख कर खोए खोए अंदाज में बोला था। जंजीबील को समझ न आया कि वो दिल की बात कर रहा है या गाल की। हालांकि सवाल उसने फटे हुए होठ की बाकत किया था। घर पहुंचकर कोई मरहम लगा लीजिएगा। वो लम्हे में सीधी खड़ी होती स्मार्ट लहजे में बोली तो वो भी चौंक कर होश में आया। इस तरफ को चलते हैं। बहजाद ने एक सबक इशारा किया था जिस पर वो सर हिलाती उस तरफ को बढ़ने लगी। तकरीबन 1 घंटा और पैदल चलने के बाद वो लोग जंजीबील के एरिया में पहुंच गए थे। बहजाद का पसीना और गर्मी से बुरा हाल था, जबकि थक तो जंजीबील भी गई थी, लेकिन उसने अपनी थकन जाहिर नहीं की थी। मेरे लिए चाय बनवाना प्लीज। अभी वो जंजीबील के घर के बाहर पहुंचे ही थे जब बहजाद ने मुंह फाड़कर फरमाइश की थी। जंजीबील ने उसे देखा, जो अब दरवाजे के पास दीवार से टेक लगाए दरवाजा खुलने के इंतजार में था। चाय आप अपने घर जाकर पीजिएगा, जंजीबील ने कहा तो वो हैरत से उसे बेहिस लड़की को देखने लगा। तुम्हारी वजह से देखो क्या हाल हो गया है मेरा। अगर मेरी बात मानकर गाड़ी में बैठ जाती तो इतना ख्वार न होना पड़ता हमें। बहजाद ने जताया तो वो सर झटक गई। मैंने किसी से नहीं कहा था कि वो मेरे लिए ख्वार होता फिरे। ऊंची आवाज में बुड़बुड़ाकर वो फिर से दरवाजे पर दस्तक देने लगी। तुमने नहीं कहा था, मगर मेरा ये बेगैरत दिल है ना, तुम्हारे मामले में बेबस हो जाता है। बहजाद ने गहरा सांस भरकर उसे देखते सोचा था। 2 मिनट बाद दरवाजा खुला तो बी अम्मा की शक्ल दिखाई दी। जंजीबील, मेरी बच्ची कैसी हो? बी अम्मा ने जल्दी से उसे अपने साथ लपेटा। शहर में होने वाले हड़तालों और मुंतशिल आवाम की वजह से वो जंजीबील के लिए बहुत परेशान हो गई थी। आपकी बच्ची बिल्कुल ठीक है बी अम्मा, मगर ये बच्चा ठीक नहीं है। आप जल्दी से मेरे लिए चाय बनाए, मैं बस अभी फ्रेश होकर आया। एकदम से दीवार की ओर से बी अम्मा के सामने होकर कहता वो रुका नहीं था, बल्कि अंदर चला गया था, जैसे ये उसी का तो घर हो। मुझे तो तुम्हारा बॉस बहुत पसंद है। बी अम्मा सरगोशी की बात कहकर अंदर की जाने बढ़ गई तो वो भी सर झटक कर दरवाजा बंद करके उनकी तकलीद में बढ़ी। हाल में बैठकर वो चादर उतारती, हिजाब ढीला करके सुस्ताने लगी थी, जबकि अमरीश बोबी कहती उसके करीब चली आई थी। बहजाद उसे कहीं नजर नहीं आया था, जिस पर उसने कोई खास ध्यान भी नहीं दिया था। खाना खाया आबी ने?
زنجبیل نے اس کے بال سہلاتے ماتھے پہ بوسہ دیتے پوچھا تو وہ اس کی گردن میں منہ چھپا گئی۔ کھایا تھا، اتنا کہہ کر وہ آنکھیں بند کر گئی تھی، شاید اسے نیند آ رہی تھی۔ صبح سے بس کھیل کود رہی ہے، اب شاید تھک گئی ہے۔ تم کھانا کھاؤ، لاؤ اسے میں سلا دوں۔ بی اما نے اس کے سامنے ٹیبل پر پانی کا گلاس رکھتے کہا۔ آپ کھانا لگا دیں، میں اسے سلا کر آتی ہوں۔ اس نے ان کی نگاہ دوڑا کر بہزاد کو تلاش کرنا چاہتا مگر وہ کہیں نہ ملا تو حیرانی کا شکار ہوتی کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ امریش کو بیڈ پر لٹا کر اس نے حجاب اتار کر دوپٹہ پکڑ کر سائیڈ پر رکھا اور اس کے قریب کروٹ کے بل لیٹ کر اسے تھپکانے لگی۔ امریش کے قریب ہو کر ایک ٹانگ اس کی کمر پر رکھی تھی جبکہ ہاتھ بیڈ پر رکھا تھا۔ زنجبیل نرمی سے اسے تھپکاتی ساتھ میں لوری بھی سلا رہی تھی جب اچانک باتھ روم کا دروازہ کھلا اور بہزاد نے کمرے میں قدم رکھے۔ زنجبیل اور بہزاد کی نگاہیں ٹکرائی تو زنجبیل ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی، تیزی سے دوپٹہ اوڑھ کر کنیت توز نگاہوں سے اسے دیکھا جو گہری نگاہوں سے اسی کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ بھی امریش اس کے جھٹکا کھا کر اٹھنے سے ڈسٹرب ہوتی روانسی شکل بنا کر اسے پکارنے لگی تھی لیکن وہ تو بہزاد کو کھا جانے والی نظروں سے گھورنے میں مصروف تھی۔ یہ کیا حرکت تھی سر؟ زنجبیل نے دانت پیستے سوال کیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ شخص بغیر اس کی اجازت کے اس کے کمرے میں آ کر اسی کا باتھ روم استعمال کر لے گا۔ اگر اسے پتہ ہوتا کہ وہ یہاں ہے تو اس کی موجودگی میں وہ کبھی بھی کمرے کا رخ نہ کرتی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ زنجبیل کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر بھی انجان بنتا وہ امریش کی جانب بڑھا اور اس کے قریب لیٹ کر اسے تھپکانے لگا۔ انداز بالکل ایک محبت بھرے باپ کا سا تھا۔ امریش بھی پرسکون ہوتی اب ایک ٹانگ بہزاد پر رکھے آنکھیں بند کرتی سونے لگی۔ بغیر اجازت کے میرے کمرے میں کیسے آئے آپ؟ زنجبیل نے سختی سے پوچھنے پر بہزاد نے چشمے کی اوڑ سے ابروئے اچکائے اسے دیکھا۔ ٹانگوں سے؟ دو لفظی جواب بیلا کو سلگا ہی تو گیا تھا۔ میرے پوچھنے کا مطلب تھا کہ کیوں آئے؟ اب کی بار اس نے سوال تبدیل کیا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی، لیکن اف یہ لحاظ، وہ اس کا باس نہ ہوتا تو شاید وہ کسی قسم کا کوئی لحاظ نہ کرتی۔ فریش ہونے کے لیے؟ بہزاد نے امریش کو تھپکاتے سادگی سے جواب دیا تو وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ اب مزید شور مت کرو، میری بیٹی سو رہی ہے۔ بہزاد نے جھک کر امریش کی ٹھنڈی پیشانی پر بوسہ دیتے اسے ٹوکا تو اس کا منہ کھلا۔ وہ میری بیٹی ہے، زنجبیل نے جتایا تھا۔ بھوک لگ رہی ہے، مجھے کھانا کھانے چلے؟ جب بہزاد نے اس کی بات کا کوئی بھی جواب دیے بغیر کہا تو وہ سر جھٹکتی باہر کی جانب بڑھی۔ ماشاءاللہ! ان دونوں کو ایک ساتھ آتے دیکھ کر بی اما کے لبوں سے بے اختیار یہ لفظ ادا ہوئے تھے۔ وہ دونوں ایک ساتھ الگ ہی اتنے پیارے رہے تھے۔ بہزاد کے کندھے تک آتی روشن بھوری آنکھوں والی سادہ سی زنجبیل خان افریدی اور کالی آنکھوں والا وہ مغرور و اکھڑ سا بہزاد غزنوی ایک ساتھ مکمل لگ رہے تھے۔ بی اما کے دل سے بے اختیار ہی ان کی دامنی ساتھ کی دعا نکلی تھی جو جانے اب قبولیت کا درجہ پانے والی تھی یا نہیں یہ تو بس آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ بیٹا جو اسے باحفاظت گھر پہنچا دیا، ورنہ آج کے حالات نے تو مجھے ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ بی اما نے اس کی کرسی پر بیٹھتے ہی کہا۔ اس میں شکریہ والی کیا بات ہے بی اما؟ آپ میری ماں کے برابر ہیں، ایسے شکریہ بول کر پرایا مت کریں۔ اور جہاں تک رہی بیلا کی بات تو اس کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری اور میرا فرض ہے۔ بہزاد نے نرمی و لحاوت سے کہا۔ بی اما کا دل موہ لیا تھا اور ان کا دل بہزاد کو ڈھیروں دعائیں دینے لگا تھا جبکہ ان سے بے نیاز زنجبیل کھانا کھانے میں مشغول ہو چکی تھی۔ بی اما نے اس کی پلیٹ میں کھانا ڈالا تو وہ بھی چپ چاپ کھانا کھانے لگا۔ کھانے کے بعد بی اما نے اس کے لیے چائے بنائی جسے پی کر وہ ان سے اجازت لیتا گھر جانے کے لیے نکلا۔ بی اما نے زنجبیل کو اسے گیٹ تک چھوڑنے کا اشارہ کیا تو وہ نہ چاروں اٹھتی اس کے پیچھے چلنے لگی۔
صبح آفس آنے کی ضرورت نہیں ہے، شاید کل بھی یہی حالات رہیں۔ بہزاد نے جاتے جاتے رک کر اسے ہدایت کی تھی، کیا کل ساری کمپنی کے ملازمین کو چھٹی ہوگی کیونکہ حالات ٹھیک نہیں؟ زنجبیل نے سنجیدہ سے انداز میں سوال کیا تو وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ پھر مجھے خاص طور پر چھٹی دینے کی وجہ؟ اب کی بار زنجبیل کا لہجہ کڑوا ہوا تھا، اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثر دیکھتا وہ تھوڑا سا اس کی جانب جھکا۔ اس ننھی سی چیز پہ زیادہ زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اندازہ لگایا ہے کہ تم ضرورت سے زیادہ سوچتی ہو اور یہ بات تمہاری صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، بہتر ہے کہ خود پر اور اپنی بیٹی پر دھیان دو۔ بہزاد نے اس کے سر پر انگلی سے ناک کرتے کہا تو وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر سر سے لاتی پیچھے کو ہوئی۔ مجھے پتا ہے کہ مجھے کس پر دھیان دینا ہے اور کس پر نہیں، آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، زنجبیل نے جتایا تو وہ ہنسا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے پٹھانی، دلکشی سے مسکرا کر کہتا وہ ایک آنکھ واک کر کے رکا نہیں تھا بلکہ اسے حیران اور پریشان چھوڑ کر دروازہ پار کر گیا تھا، جبکہ زنجبیل تو مانو بت بنی ماضی میں جا پہنچی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ابھی آ کر اسکول کے گراؤنڈ میں موجود سنگھی بینچ پر بیٹھی ہی تھی جب اپنے قریب سے آواز سنتی اچھل پڑی۔ لنچ کر رہی ہوں؟ اپنے سر پر کھڑے گول فریم کا چشمہ آنکھوں پر لگائے نوعمر لڑکے کو دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر بولی تھی، میرے بغیر؟ ابروئے اچکا کر پوچھا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ جی، اس نے حیرت سے جی کو کافی لمبا کھینچا تھا۔ آج کے بعد تم لنچ ہمیشہ میرے ساتھ کرو گی، سمجھی؟ اس نے زنجبیل کے قریب بیٹھ کر تعریف کی تو وہ تیزی سے پیچھے کو کھسکی۔ کیوں؟ بے ساکھ تھی اس کے لبوں سے پھسلا تو اس لڑکے نے اسے خشمگین نگاہوں سے گھورا۔ کیونکہ یہ غازی کی خواہش ہے پٹھانی، اور اس خواہش کو تم پورا کرو گی، غازی نے اس کے سر پر نوک کرتے ہوئے کہا۔ میں ہی کیوں؟ خفقت سے ارد گرد دیکھتی وہ بڑبڑائی تھی، خود پر گراؤنڈ میں موجود لڑکیوں کی نگاہیں اسے کوفت و خفت میں مطبع کر رہی تھیں۔ کیونکہ غازی کو پٹھانی کے ساتھ ہمیشہ لنچ کرنا ہے، ابھی صرف لنچ کر سکتے ہیں، اس لیے لنچ پر موقف ہو، مستقبل میں بریک فاسٹ، لنچ اور ڈنر سب ساتھ کریں گے۔ اب یہ سینڈوچ مجھے دو، بھوک لگی ہے، میرا خیال رکھا کرو پٹھانی، جسے میں تمہارا رکھتا ہوں۔ اس کی کوئی بات زنجبیل کی سمجھ میں نہیں آئی تھی اور وہ تھا کہ اسکول سے اس کے ہاتھ سے سینڈوچ تھام تھا، وہ اسے بتانے کے ساتھ ساتھ سینڈوچ کھانے لگا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ٹوک بھی نہ پائی کہ وہ ایک نوالا لے کر اسے جھوٹا کر چکی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ غازی کو علم ہے، تبھی تو وہ مسکراتے ہوئے کھا رہا تھا۔ چلا گیا تمہارا باس بھی؟ اماں کی آواز پر وہ ہوش میں آئی تھی۔ جی اماں بھی چلے گئے۔ دروازہ بند کر کے وہ مڑی تو بی اماں دھک سے رہ گئی تھی۔ تم رو کیوں رہی ہو بیلا؟ بی اماں نے تشویش سے پوچھا۔ میں رو رہی ہوں؟ اس نے اپنے گالوں پر ہاتھ پھیرتے خود سے ہی پوچھا تھا، اور جواب آنسوؤں سے تر انگلیاں اس نے دیا تھا۔ اس شخص کو یاد کرتے وہ بے ساخت آنسو بہا گئی تھی جس سے وہ خود بھی لا علم تھی۔ آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا بی اماں، اس نے تیزی سے چہرہ صاف کرتے اندر کی جانب قدم بڑھائے تھے، جبکہ بی اماں تعصب سے اسے دیکھتی خود بھی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اپنے کمرے میں بیٹھا وہ اس وقت کتاب ہاتھ میں تھامے ہوئے تھا، نظریں کتاب پر مسکر تھی جبکہ دماغ کہیں اور ہی پہنچا ہوا تھا۔ گھڑی رات کے 10 بجا رہی تھی، ہر طرف پرسکون سی خاموشی کا راج تھا۔ دور کہیں جھینگروں کے بولنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جس میں کہیں کہیں گاڑیوں کے ہارن کی آوازیں بھی شامل ہو جاتی تھیں۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک خاتون ہاتھ میں ٹرے پکڑے کمرے میں داخل ہوئی۔ ٹرے میں دودھ کا گلاس رکھا ہوا تھا جو وہ اب لا کر بیڈ پر اس کے سامنے رکھتی خود بھی بیڈ پر ہی بیٹھ چکی تھی۔ آپ زحمت نہ کیا کریں امی، میں خود کر لیا کروں گا، اس نے پاؤں سمیٹتے ہوئے انہیں خفگی سے ٹوکا۔ اس میں زحمت کی کیا بات ہے، اپنے بیٹے کے لیے میں اتنا تو کر ہی سکتی ہوں نا، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ پھر بھی اس نے گلاس پکڑ کر گھونٹ گھونٹ پینا شروع کیا۔ اسے دودھ کچھ خاص پسند نہیں تھا، مگر اپنی ماں کے لیے وہ دل اکڑا کر پی لیتا تھا، جو اتنی محبت سے روز گرم کر کے اس کے لیے لاتی تھی۔ جب اپنی اولاد ہوگی نا تب قدر ہوگی میری محبت کی، انہوں نے شرارت سے کہا تو وہ دھیما سا ہنسا۔ ہاں ہاں ہنس لو، اتنا نہیں ہوتا کہ خود سے کہہ دو ماں کو اب میری شادی کروا دیں، انہوں نے پیار سے جھپٹا تو وہ کھل کر مسکرایا۔ کیا کریں گی میری شادی
شادی کروا کر کوئی آئے گی اور آپ کے ساتھ اس کی بن نہیں پائے گی تو روز لڑائیاں ہوا کریں گی آپ دونوں کی، اس سے اچھا ہے نا یہ سکون جو ابھی اس گھر میں ہے۔ مائر نے لب دباتے کہا تو وہ اس کے گھٹنے پر چٹ سسیت کر گئی۔ اپنی ماں کو لڑاکا سمجھا ہوا ہے تم نے؟ میں تو اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی، بالکل شہزادیوں کی طرح۔ ایک ماں اپنا گھر، اپنا ماں باپ، ایک عورت اپنا گھر، اپنا ماں باپ، سارے رشتے چھوڑ کر ایک مرد کا گھر بساتی ہے، اس کے ماں باپ، بہن بھائی اور اس سے جڑے ہر رشتے کا خیال رکھتی ہے، خود کو مار کر اپنے شوہر کی رضا کے مطابق جیتی ہے۔ اسے بس اس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ کہیں اس کے شریک حیات کو اس کی کوئی بات بری نہ لگ جائے، اس لیے ہر کام میں اختیار برتتی ہے۔ ایک ایسی عورت جو اپنی زندگی کو بھلا کر اپنے شوہر اور اس کی خواہش کے لیے جیے، تو کیا میرا اور تمہارا فرض نہیں کہ اسے ہر وہ خوشی دیں جس کی وہ حقدار ہے، اسے کوئی کمی محسوس نہ ہونے دیں تاکہ وہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھے؟ اور ویسے بھی میں اس گھر کے لیے بہو لاؤں گی، نوکرانی نہیں۔ کام کے لیے تو ویسے بھی تم نے ملازمہ رکھی ہوئی ہے، تو پھر میں اپنی بہو سے کام کیوں کروانے لگی؟ انہوں نے کھوئے کھوئے لہجے میں بولتے آخر میں خفگی سے استفسار کیا تو وہ ہنس دیا۔ میں جانتا ہوں آپ ایک بہت اچھی ساس بنیں گی، مگر ابھی وہ وقت دور ہے، اس نے کہا تو انہوں نے خفا ہو کر اس کی جانب دیکھا۔ دور کیوں ہے؟ تمہاری عمر میں سب کے بچے ہو جاتے ہیں اور ایک تم ہو جو شادی کے نام سے بھی دور بھاگتے ہو۔ اگر کوئی پسند ہے تو بتاؤ مجھے مائر، میں کل ہی اس کا رشتہ لے آؤں گی۔ انہوں نے مائر سے پوچھا تو مائر کی نگاہوں میں زنجبیل کا سراپا گھوم گیا۔ وہ من موہنی کم گھوسی لڑکی اسے بہت پسند تھی جو دیکھنے میں ہی شریف خاندان سے لگتی تھی۔ وہ جو شادی کے نام سے بھاگتا تھا تو وجہ صرف اس کی ماں تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی ایسی لڑکی سے شادی کرے جو اس کی ماں کو بوجھ سمجھے یا اسے ماں سے الگ ہونے پر مجبور کرے۔ اس کی ماں ہی اس کی کل کائنات تھی، تو پھر وہ کیسے ان سے لاپرواہ ہو کر اپنی زندگی میں مگن ہو جاتا؟ لیکن اب زنجبیل کو دیکھ کر جیسے اس کی تلاش پوری ہوئی تھی۔ اسے اچھی لڑکی چاہیے تھی اور زنجبیل اچھی لڑکی تھی اور وہ اچھی لڑکی اسے اچھی بھی لگتی تھی۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ ابھی ایسا کوئی سین نہیں ہے، مگر کوشش کروں گا کہ جلد ہی آپ کے لیے بہو پسند کر لوں، مگر پھر آپ کوئی اعتراض نہیں کریں گی؟ مائر نے ابھی انہیں زنجبیل کے بارے میں بتانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ پہلے وہ زنجبیل سے بات کرنا چاہتا تھا، آیا وہ راضی بھی ہوتی ہے یا نہیں؟ وہ اپنی ماں کو جانتا تھا کہ انہیں زنجبیل کے پہلے سے شادی شدہ اور ایک بچی کی ماں ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ اعلیٰ ظرف تھیں، تب بھی وہ جلد ہی زنجبیل سے بات کرنے والا تھا۔ مجھے تمہاری پسند پر پورا بھروسہ ہے، تم جسے پسند کرو گے میں اسے آنکھ بند کر کے قبول کر لوں گی۔ مائر، مجھے تمہاری خوشی سب سے زیادہ عزیز ہے، انہوں نے نرمی سے کہہ کر اس کا ماتھا چوما اور خالی گلاس ٹرے میں رکھ کر کمرے سے نکل گئی۔ مائر کے گھر میں صرف مائر اور اس کی والدہ سمینہ بیگم ہی تھی، اس کے والد حیات نہیں تھے اور وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے والد صدیق صاحب اور سمینہ بیگم نے کورٹ میرج کی تھی، جس کے باعث ان کا خاندان والوں سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ سمینہ بیگم نے والدین حیات نہیں تھے اور وہ اپنے تایا تائی کے پاس رہتی تھی، جو صرف جائیداد کی وجہ سے سمینہ بیگم کو اپنے پاس رکھے ہوئے تھے۔ وہ ان کی شادی اپنے جواری بیٹے سے کروانا چاہتے تھے، ایسے میں صدیقی صاحب کی طرف سے آئے رشتے کو وہ انکار کر چکے تھے۔ صدیقی صاحب ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے، لیکن محبت ذات پات اور اعلیٰ رتبے سے عنبر ہوتی ہے، تبھی سمینہ بیگم کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے سمینہ بیگم نے صدیقی صاحب کی بات مان کورٹ میرج کر لی تھی۔ ان کی شادی کے کچھ عرصے بعد صدیقی صاحب کے والدین چل بسے تھے۔ صدیقی صاحب کے ہمراہ سمینہ بیگم نے خوشگوار زندگی گزاری تھی اور اپنے تایا تائی پر مقدمہ کر کے اپنی جائیداد بھی حاصل کر لی تھی، جن میں ایک مکان اور 3 دکانیں تھیں، جنہیں بیچ کر وہ لوگ دوسرے شہر شفٹ ہو گئے تھے۔ 4 سال پہلے صدیقی صاحب کی بھی وفات ہو گئی تھی اور ان کے بعد سے ہی مائر اور سمینہ بیگم اکیلے رہ گئے تھے۔ مائر اور سمینہ بیگم ہی ایک دوسرے کے جینے کی وجہ تھے اور آپ سمینہ بیگم
की ख्वाहिश थी कि मायर की शादी हो जाए कि उसकी उम्र 30 से ऊपर हो चुकी थी और अगले दिन ऑफिस नहीं गई थी। इसलिए नहीं कि बहजाद ने उसे छुट्टी का कहा था, बल्कि इसलिए कि अगले दिन भी हड़ताल हो रही थी और उसे जाने को सवारी नहीं मिली थी। पैदल जाने का वो सोच भी नहीं सकती थी। उस दिन तो बहजाद साथ था, मगर आज वो अकेली थी, तभी ऑफिस में जाने को तरजीह दी थी। इस वक्त घर के सारे काम निपटाकर वो अब्रिश के साथ खेल रही थी। भी अम्मा पड़ोस में गई थी। अब्रिश गुड़िया लेती अब सोफे पर लिटाकर उसे डायपर पहना रही थी, बिल्कुल वैसी जैसे कभी कभी जिंजबी अब्रिश को डांटती थी। और अब्रिश गुड़िया लेती अब सोफे पर उल्टा कर उसे डपट रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी कभी जिंजबील अब्रिश को डांटती थी। आप ही बेटा बस करो वरना आपकी गुड़िया रोने लग जाएगी। जंजीबील ने मुस्कुराते हुए उसे टोका तो वो गुड़िया हाथ में पकड़ती उसके करीब चली आई। अगर रोएगी तो मैं मना लूंगी, जैसे आबी की मम्मी आबी को मनाती है। अब्रिश ने लाड से उसके गले में बाजू डालकर उसकी गोद में बैठते कहा, मम्मी का प्यारा बच्चा। बेसाख उसका चेहरा चूमते हुए उसे खुद में भेज गई थी। मम्मी राखी नहीं आया? अब्रिश ने उसकी गर्दन में मुंह दिए पूछा तो वो गहरा सांस भर गई। राखी रोज नहीं आ सकता ना मम्मी की जान, उसका अपना घर है और फिर उसके बाबा भी आने नहीं देंगे। जंजीबील ने नरमी से उसके बाल सहलाते उसे समझाना चाहा। फिर मेरे बाबा कहाँ हैं? मैं बाबा से कहूँगी मुझे राखी पास ले जाए। वो मुंह बसूती अब जंजीबील को टुक्कर टुक्कर देखने लगी, जबकि जंजीबील साख्त होती उसकी मोटी मोटी काली आंखों को देखने लगी जहाँ अब नमी तैरने लगी थी। बेसाख झुककर उसके नैन चूमे तो वो अपने नन्हे हाथों से उसका चेहरा पीछे हटाने लगी। राखी ने कहा था मेरे बाबा नहीं है, मुझे बाबा चाहिए मम्मी। राखी के बाबा जैसे बाबा चाहिए। अब्रिश ने जिंदी लहजे में फरमाइश की तो वो बेबसी से उसे देखकर रह गई। ये समझने में उसे वक्त नहीं लगा था कि ये सारी पट्टियां उसे बर्क ने पढ़ाई थी, मगर क्यों यहाँ आकर वो उलझ गई थी। आपको बाबा क्यों चाहिए? आपके पास मोमी है ना? जिंजीबील ने उसे बहलाने की कोशिश की। मम्मी भी चाहिए, बाबा भी चाहिए, बाबा पास जाना है। अब्रिश कहकर रोने लगी थी, जबकि जंजीबील को समझ न आया कि उसकी ये फरमाइश कैसे पूरी करे। जो फरमाइश वो कर रही थी उसको तो वो चाह कर भी पूरा नहीं कर सकती थी। अच्छा हम बाबा भी ले आएंगे, मगर अभी तो आबी को मम्मी के साथ खेलना है ना। जंजीबील ने फिलहाल के लिए उसे टाला तो वो खुश होती फिर से उसके गले से लगकर झूलने लगी। जंजीबील उसकी फरमाइश को पूरा नहीं कर सकती थी, मगर उसके जहन में इन बातों को बिठाने वाले से मिलने से रोक सकती थी। तभी उसने फैसला किया था कि वो कभी भी अब्रिश को बुर्क से मिलने नहीं देगी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसका ये फैसला भरभरी रेत की मान साबित होने वाला था। वक्त ने किस्मत के पन्नों पे क्या कुछ तहरीर कर रखा था इससे तो सभी अनजान थे, मगर शायद अब मजीद अनजान नहीं रहने वाले थे कि किस्मत अपना लिखा जाहिर करने वाली थी। जिंदगी यूं ही बर्क रफ्तारी से गुजर रही थी। आज बहजाद ऑफिस नहीं आया था। उस दिन के बाद से बहजाद ने उसे नहीं छेड़ा था, ना ही कोई जो मैंने बात की थी। मायर से भी उसकी कोई ख़ास बातचीत ना होती थी। मायर खुद भी काबिल अज़ वक्त कुछ करना नहीं चाहता था, तभी खामोशी अख्तियार किए हुए था। अपना काम निपटाने के बाद छुट्टी के बाद वो ऑफिस से घर को निकली थी। इलेक्शन की वजह से जो फसाद हो रहे थे उन पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया था और अब शहर में थोड़ा सुकून था। उसका इरादा आज अब्रिश और भी अम्मा के लिए शॉपिंग करने का था। 1 महीना हो गया था उसे बहजाद की कंपनी में काम करते और आज ही उसे तनख्वाह मिली थी जो उसकी तवक्को से बढ़कर थी और वो बहुत खुश भी थी। घर आकर उसने अब्रिश को तैयार किया था और फिर बाजार की जानिब रवाना हुई थी। बीएम्मा से साथ चलने को कहा था, मगर उन्होंने तबीयत में छाई सुस्ती को देखकर मना कर दिया था। रक्षा रखवा कर वो अगले 20 मिनट में शॉपिंग मॉल में पहुंच चुकी थी। आज उसका इरादा अपनी बेटी के लिए शॉपिंग करने का था, जो था वो भी ब्राइडेड मॉल से।
اس کا بس چلتا تو اس کے لیے ہر چیز قیمتی سے قیمتی خریدتی. پہلے حالات اجازت نہیں دیتے تھے لیکن اب ایسا کچھ نہیں تھا. ابرش کی انگلی تھامے ایک کندھے پر بیگ لٹکائے وہ مال میں داخل ہو چکی تھی. اس کا حلیہ وہی تھا جو روز ہوتا تھا. لون کا سیاہ رنگ کا سوٹ پہنے، کندھوں پر چادر اوڑھے اور سر پر حجاب باندھے وہ ہمیشہ کی طرح نفیس لگ رہی تھی. نقاب اس نے نہیں کیا تھا، وہ پہلے بھی نقاب نہیں کرتی تھی لیکن باہر آتے جاتے ہمیشہ حجاب ضرور کرتی تھی. بیبی شاپس کی طرف بڑھتی وہ ارد گرد بھی ندائیں دوڑا رہی تھی. ابرش مسلسل کچھ نہ کچھ بول رہی تھی جس کے وہ چھوٹے موٹے جواب بھی دے رہی تھی. ابھی وہ ایک شاپ کے باہر ہی پہنچی تھی جب اپنے پیچھے سے کسی کی آواز سن کر وہ حیران زد سی پلٹی تھی. سامنے ہی ماہر کھڑا تھا جو اپنے چہرے پر ازالی نرم مسکراہٹ سجائے اسے ہی دیکھ رہا تھا. السلام علیکم ماہر سر. وہ ابرش کی انگلی تھامے قریب آتے سلام کرنے لگی. وعلیکم السلام. شاپنگ کی جا رہی ہے؟ ماہر نے ایک نظر اس کے سبیر چہرے پر ڈال کر پوچھا اور ساتھ ہی گھٹنے کے بل نیچے بیٹھا. ابھی کیسی ہے؟ ماہر نے نیچے بیٹھ کر اپنا ہاتھ ابرش کی جانب بڑھایا جو اب شرمائی سی ماں کی طرف دیکھنے لگی تھی. آفس میں تو وہ بہت بے تکلف ہوئی تھی اور اب انکل سے سلام لو بیٹا. زنجبیل نے نرمی سے کہا تو وہ اس کی ٹانگ سے چہرہ لگاتی اپنا ہاتھ ماہر کے ہاتھ میں تھما گئی. ابرش یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ ماہر نے اس کی جھجک کم کرنے کو پوچھا. ٹوائز لینے. ابرش نے مہین سی آواز میں کہا تو وہ بے ساختہ ہنسا. آج آبی کو انکل ٹوائز خرید کر دیں گے جو انکل کی طرف سے آبی کے لیے گفٹ ہوں گے. ماہر نے کہتے ہوئے ابرش کو گود میں اٹھا لیا تھا جو اب اس کی گود میں اس کی گردن کے گرد بازو حائل کیے زنجبیل کو دیکھ رہی تھی. اس کی ضرورت نہیں سر، میں خرید لوں گی. زنجبیل نے تیزی سے کہا تھا. ماہر نے نرم خوئی کا ہی اثر تھا کہ وہ بہزاد کی نسبت ماہر سے اچھے سے بات کرتی تھی مگر وہ بھی ہنس میں رہ کر. آپ میرے اور ابرش کے معاملے میں مت بولیں. ابرش آج اپنے بڈی کے ساتھ شاپنگ کرے گی. وہ خفا سے لہجے میں زنجبیل سے کہتا ابرش کو لیے شاپ میں داخل ہو گیا تھا. زنجبیل خفا سا مسکراتی ان کے پیچھے اندر داخل ہوئی تھی. موسم کی مناسبت سے کپڑے دکھائے جس میں بچہ ذرا ایزی رہے. ماہر نے ابرش کی طرف اشارہ کرتے سیلز مین سے کہا تو وہ سر ہلاتا ان کو کپڑے دکھانے لگا. آپ نے ٹوائز کی بات کی تھی سر. زنجبیل نے اسے کپڑے دیکھ کر ٹوکا تو وہ مسکرایا. میری بات پتھر پہ لکیر تھوڑی ہے، ماہر نے کہہ کر اپنی بیئرڈ سے بھری تھوڑی کھجائی تو زنجبیل اسے دیکھ کر رہ گئی. یہ نہیں کوئی سافٹ سا دکھا، یہ تو ابھی کو چبھے گا. ماہر نے سامنے رکھی ریڈی میڈ شرٹ دیکھ کر کہا. لگتا ہے آپ اپنی بیٹی کے معاملے میں بہت ٹچی ہیں. سیلز مین نے اسے ابرش کے لیے اتنی کیئر کرتے دیکھ کر کہا تھا. زنجبیل اس کی بات سن کر خجل ہوئی تھی، فوراً اسے ٹوکنے لگی لیکن ماہر اس سے پہلے بول اٹھا تھا. اس میں تو جان بستی ہے میری. اس نے محبت سے ابرش کا گال چوما تو وہ کھلکھلائی. گدی ہوتی ہے. ابرش نے اپنے گال پر ہاتھ رکھتے کہا تھا. ماہر نے ایک بار پھر اس کے گال سے اپنا گال سہلایا. شام میں اب ابرش کی کلکلاہٹ کی آوازیں گونج رہی تھی. آپ کے بابا آپ کو گدی نہیں گدگدی کر رہے ہیں گڑیا. سیلز مین نے ابرش سے کہا تو وہ ٹکر ٹکر اسے گھورنے لگی. بابا. ابرش نے اس کے پیچھے دہرایا تو زنجبیل کو خطرے کا احساس ہوا. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جی آپ کے بابا. سیلز مین نے کہہ کر بیبی پنک کلر کا خوبصورت نفیس سا ڈریس ان کے سامنے رکھا. میرے بابا. ابرش نے ماہر کے چہرے پر اپنے ننھے ہاتھ رکھتے کہا تو زنجبیل کے دل سے ہونک اٹھی جبکہ ماہر پرسکون سا آنکھیں بند کیے اس کے ننھے ہاتھوں کا لمس محسوس کر رہا تھا. نہیں ابرش، یہ انکل ہیں، بابا نہیں. اور بھائی صاحب، آپ بات کرنے سے پہلے کم سے کم سوچ لیا کیجیے یا پھر سامنے والے سے ہی پوچھ لیا کریں. زنجبیل نے سختی سے سیلز مین کو ٹوکا تھا جو حیرت سے اب ان کو دیکھ رہا تھا. سوری میم. وہ شرمندہ سا اب ان کو دوسرا ڈریس نکال کر دکھا رہا تھا. اوکے، آپ ایسا کریں اسی شفٹ میں 2-3 ڈریس نکال دیں لیکن ڈیزائن مختلف ہو.
माहिर ने नरमी से कहकर रुख जंजीबील की तरफ किया। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता मिस खान, और अब्रिश बच्ची है अभी, उसे इस सब की कुछ समझ नहीं। माहिर ने उसे समझाना चाहा था मगर उसका अपना दिल अब्रिश के मुंह से बार बार बाबा लफ्ज सुनना चाहता था। अब्रिश की हसरत में डूबी आवाज सुनकर उसके दिल में औधम मचा था। 4 साल अब्रिश इतनी भी छोटी नहीं थी कि उसे बाबा का नाम पता होता। अब तो माहिर का दिल इससे इल्तिजा करने लगा था कि वो ज्यादा देर ना करे। सेल्समैन ने तीन ड्रेस पैक करके दिए तो माहिर ने कार्ड निकाल कर पेमेंट की। शॉपिंग बैग्स उठाकर उसने जंजीबील को थमाया और अब्रिश को गोद में लिए ही बाहर निकल आया। अब वो दोनों साथ साथ चल रहे थे जबकि वो अपने हाथ में शॉपिंग बैग्स देखकर चाहकर भी माहिर को मना नहीं करने के लिए कुछ अच्छा सा मजबूत जवाब नहीं ढूंढ पा रही थी। वो उससे ये सब नहीं लेना चाहती थी, बेशक वो अब्रिश के लिए ही क्यों ना हो। हम अपने बडी के लिए टॉयज लेंगे, ओके। माया ने अब्रिश को मुतवज्जो किया तो वो खुशी से तालियां बजाने लगी। अगले आधे घंटे में माया ने उसे बारबी डॉल, बारबी हाउस और बारबी का सारा सामान दिला दिया था, जबकि जंजीबील उसे इतने खर्चा करते देख कर नाना ही कहती रह गई थी। इस सब की जरूरत नहीं थी सर। अब्रिश ज्यादा देर तक इनको संभाल कर नहीं रख पाएगी। अब तो उसे पछतावा होने लगा था कि वो क्यों माया के साथ थोड़ी सी भी बेतलकफ हुई। संभाल कर रखने को कौन कह रहा है, अगर तोड़ भी देगी तो हम और ले लेंगे। माया के लहजे में बेनियाजी थी। वो आज जहाँ अपने लिए शॉपिंग करने आया था मगर जंजीबील को देखकर वो खुद को इस तरफ बढ़ने से रोक नहीं पाया था। एक अजीब सा सुकून बख्श एहसास था जो माया को जंजीबील को देखकर मिलता था। इस सब के बाद वो जंजीबील को लिए शॉपिंग मॉल के ऊपर वाले फ्लोर पर बने कैफे में ले आया था। जंजीबील और अब्रिश को बिठाकर उनसे उनकी पसंद पूछी थी। सारा सामान टेबल के पास नीचे ही रख लिया था। बाबा आइसक्रीम, अब्रिश ने तो फौरी कहा था मगर जंजीबील एक बार फिर खफाजद सी हुई थी। मुझे भूख नहीं है। मायर ने अब्रिश के बाबा कहने पर निहाल होते जंजीबील से खाने का पूछा तो झट नफी में सर हिलाती इनकार कर गई। मायर उसकी हालत समझ रहा था, तभी बगैर कुछ कहे काउंटर की जाने बढ़ गया ताकि अपना ऑर्डर दे सके। उसके जाने के बाद जंजीबील अब्रिश की तरफ मुतवज्जो हुई। अभी मेरी चंदा, वो बाबा नहीं है, वो अंकल है आपके, और अब आप उनको बाबा मत बोलना। जंजीबील ने उसे धीमी लहजे में समझाया। अगर सख्ती से कहती तो वो जिद में उसके उलट ही करती। तभी वो प्यार से समझा रही थी। वो बाबा है, मेरे बाबा है, आइसक्रीम लेने गए हैं। अब्रिश ने मुंह बसोर कर उसकी बात की नफी की। आबी, वो अंकल है, बाबा तो वो है जिनकी तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ रोज। जंजीबील ने कहा तो वो सोच में पड़ गई। फिर वो आते क्यों नहीं? अब्रिश का अगला सवाल पल में उसके मुंह पर आया था। वो आपके लिए ढेर सारे टॉयज लेने गए हैं और आइसक्रीम भी, और जब वो सब कुछ ले लेंगे तो जल्दी आ जाएंगे अपनी आबी के पास। जंजीबील ने उसके जहन के मुताबिक समझाया। तब तक ये मेरे बाबा है। अब्रिश अपना फैसला सुनाकर उसकी तरफ देखने लगी थी जहां मायर काउंटर से अब वापस आ रहा था। क्या हुआ, इतनी खामोशी क्यों? मायर ने उन माँ बेटी को चुप बैठे देखकर पूछा। मम्मी ने कहा आप मेरे बाबा नहीं है। अब्रिश ने कहा तो वो मायर के सामने शर्मिंदा सी होती नजरें चुरा गई। आपको मम्मी मजाक कर रही थी बड़ी, आप मम्मी के मजाक पर ध्यान ना दो। मायर ने कहकर उसका नन्हा सा नाक 2 उंगलियों में दबाया तो वो हंसने लगी। मायर ने अपनी जेब से फूल निकालकर उसे गेम लगा कर दिया और खुद जंजीबील की तरफ मुतवज्जो हुआ जो टेबल के किनारे पर उंगली फेर रही थी। अब्रिश के बाबा उससे मिलने नहीं आते? माया ने नरमी से पूछा तो जंजीबील ने गहरा सांस भरा। आंखें हल्की सी नीम हुई थी। उसके बाबा हयात नहीं है। जंजीबील का भीगा लहजा महसूस करके माया ने टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया था जिसे जंजीबील ने थाम लिया था। अफसोस हुआ सुनकर।
माया को समझ ना आया क्या कहे, जाने अनजाने में वो उसके जख्मों को छेड़ गया था। शायद वो अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती थी, तभी आंखें भीग गई। लेकिन फिर तलाक क्यों हुई? ये सारे सवालात उसके लिए उसके जेल में चल रहे थे, लेकिन अभी इन सवालात को करने का सही वक्त नहीं था।